Kita hari ini mau mencoba untuk apa nih? Kolaborasi. Kita kolaborasi Murattal. dengan irama murattal. Nah, oke, dengan ciri khas suara masing-masing ya. Siap. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk membacakan surah Qalam. Siapa yang duluan? Bangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berkesempatan untuk berkolaborasi bersama adik-adik saya dan juga sahabat saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang baru buat kita juga dan buat teman-teman, khususnya para pecinta dan para penghafal Al-Quran. Amin, insyaallah. Ya, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini
Semoga teman-teman semua bisa lebih semangat untuk belajar Al-Quran, Amin. bisa lebih dalam belajar Al-Quran. Semoga Allah memberkahi kita semua, merahmati kita semua, Amin. dan Allah Amin. kumpulkan kita semua Amin. di akhirat kelak dengan Al-Quran. Amin. Masya Allah. Dan terakhir teman-teman, jangan mau kalah sama Bang Cuping. Coba lihat stylenya. Wow, gimbal, anak reggae, tapi apa suaranya, masya Allah, Allah Akbar. Nah, teman-teman jangan sampai kalah. Style boleh gaul, boleh kece, milenial, tapi ingat Allah sangat mencintai orang yang pencinta Al-Quran. Nah, jadi karena Allah punya keluarga di dunia ternyata. Betul. Siapa keluarganya, Ustaz? Itu para pencinta. Ahlul Quran. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua dikaruniai anak yang soleh-soleha dan menjadi para pencinta Al-Quran. Ya, sekian dari kami. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.